Plano, Kenti Simuruno, ang mayor, Tilly Sarat, ni Apo Konsehal Ralph Medrano, amoyo Apo, si Ralph, lagi naman sinasabi kay Apo Mayor, improvement of the race talaga. Kung ada, iti Kongreso, ada kami iti Young Guns. Ito yung salat ni Ralph, iti Young Gun ti Sarat. Kaya siya ang kinabukasan ng ating minamahal na bayan. Pero gusto ko rin batiin, of course, ang iba't ibang konsehales na iditoy. Unang-una ni Apo John Medrano, Jolfin Talamayan, Esteban Agoy, and of course, ang ating SK President, Eldridge Bernes. Apo. Like man dating magundaway, iti agyaman, iti Marcos family, iti agnayon nga panang endorse da iti grupo mi nang nangruna kan ni Senator Amy Marcos, ni Apo Congressman Sandro Marcos, ni Governor Matthew Marcos Manutok. Tuloy naman iti panangitag ayda iti partido mi kas miyembro iti Team Marcos, ti Nationalist Party dito iliray nga sarat. At mangnamnamada nga antay ito nga baybayan iti panagserbi tayo iti ili nga sarat. No pay no ti mayor mitatakat ni Apo Sanggunian na Ralph Conrad Medrano kat siyakmat iti Vice Mayor kan nagiti kadwami iti Sanggunian Bayan ni Steve Agoy nagdama nga Sanggunian Bayan member ita kat kastamat ni Sanggunian Bayan member Wendell Medrano ken ni dating Vice Mayor tayo ni Apo Virgilio Agoto, ni Apo Punong Barangay Hilagilar, Punong Barangay Jonathan Basilio, Punong Barangay Renan Hermano, ken ni Apo agdamang Sanggunian Bayan member ita Paul Baltasar. Ket Apo nga kailian, nung kadlaeng nung nagustuhan nyo iti panagserbi, iti numutoy biyang iti naglablabas ng panawen, at ito kumaliplipatan na itang dudumanen iti partido mi nang nangruna iti para mayor tayo ni Apo Ralph Conrad Medrano kanto numutoy biyang kas Vice Mayor. Ken laglagipan tayo nga di tayo liplipatan ni Apo Senator Amy Marcos. Ken numampay no awan iti kalaban ni Apo Sanggunian ni Apo Congressman Sandro Marcos kat di tayo liplipatan nga ibutos. Tapos makita na iti panagayat tayo ken kuana. Ken kastamat iti para gobernador tayo ni Apo Vice Governor Cecilia Marcos Arneta ken ni Apo Gobernador itatang agdama ni Matthew Marcos Manutok kat para Vice Governor.